Pemirsa, Rusia mengumumkan perang terhadap Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin mengklaim Rusia menggencarkan operasi militer khusus untuk mendemilitarisasi Ukraina. Tak lama setelah pidato Putin di televisi, suara ledakan terdengar di sejumlah kota Ukraina seperti Kharkiv, Odessa, Mariupol, dan ibu kota Kiev. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan telah menyerang pangkalan udara dan sistem pertahanan Ukraina. Putin juga mengancam negara-negara lain yang mencoba mengganggu tindakannya bakal menghadapi konsekuensi. Sementara itu, warga di wilayah Luhansk mengantre di mesin ATM dan pom bensin Kamis pagi di tengah operasi militer Rusia. Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan melalui televisi operasi militer akan terjadi di wilayah separatis di Ukraina dan mengklaim serangan dimaksudkan untuk melindungi warga sipil. Luhansk diketahui merupakan salah satu wilayah yang memisahkan diri dari Ukraina. Dan baru-baru ini Rusia mengakui kemerdekaan Luhansk dan Donetsk hingga memicu perang. Sementara itu di ibu kota Ukraina Kiev, warga berbondong-bondong keluar kota untuk mengungsi. Inilah video amatir kemacetan panjang warga Kiev, ibu kota Ukraina, yang ingin mengungsi keluar dari ibu kota. Warga berbondong-bondong pergi setelah pengumuman operasi militer Rusia terhadap Ukraina. Ledakan besar terdengar sebelum fajar di Kiev, Kharkiv, dan Odessa ketika para pemimpin dunia mengecam dimulainya operasi militer yang dapat menyebabkan korban besar, menggulingkan pemerintah Ukraina yang terpilih secara demokratis, dan mengancam keseimbangan pasca Perang Dingin di benua itu. Sebelumnya, suara sirine serangan udara dibunyikan di ibu kota Ukraina Kiev Kamis pagi setelah pengumuman operasi militer Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan serangan ini menjawab ancaman yang berasal dari Ukraina. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta warga Ukraina tetap tenang dan menerapkan darurat militer. Шановні громадяни України, сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонним загонам. В багатьох містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Хвилину тому я провів розмову з президентом Байденом. Сполучені Штати Америки вже почали гуртувати міжнародну підтримку. Сьогодні від вас, від кожного з вас потрібно спокій. По можливості залишайтесь, будь ласка, вдома. Ми працюємо. Армія працює. Працює весь сектор безпеки і оборони України. На зв'язку з вами буду постійно я, РНБО, Кабінет міністрів України. Незабаром я знов вийду на зв'язок. Без паніки, ми сильні, ми готові до всього, ми всіх переможемо, бо ми – це Україна. Слава Україні! Yang menanggapi ancaman sanksi Uni Eropa, Presiden Vladimir Putin telah memperingatkan kepentingan bahwa Rusia dan keamanan rakyatnya adalah prioritas yang tidak terbantahkan di tengah pertikaian di wilayah timur dan barat atas Ukraina.
Putin juga mengatakan Barat sendiri telah mengabaikan seruan Moskow untuk membangun sistem keamanan yang setara dan tak terpisahkan yang bisa diandalkan untuk membela semua negara. Putin berbicara dalam sebuah pesan video yang dirilis pada hari Rabu. Мы видим, как не просто складывается международная обстановка, какие опасности таят существующие вызовы, такие как расшатывание системы контроля над вооружениями или военная активность блока НАТО. При этом призывы России к выстраиванию системы равной и неделимой безопасности, которая бы надежно защищала все страны, остаются без ответа. Наша страна всегда открыта для прямого и честного диалога, для поиска дипломатических развязок самых сложных проблем. Но, повторю, интересы России и безопасность наших граждан для нас безусловны. Поэтому будем и дальше развивать, совершенствовать армию и флот. Добиваться, чтобы повышалась их эффективность, чтобы они были оснащены по последнему слову техники. Roy Suryo melaporkan Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas ke Polda Metro Jaya lantaran diduga membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Kita akan membahasnya usai jeda, tetaplah bersama kami.